may problema nimo, nganong panagway mo di madarwing kumpus kaayo. Kwarta pang hinungdan sa kagulanan mo, ayaw ka bala ka kay dira ikaw nag-inusa. La la la, kay daghan tang nagproblema. La la la, unsyalan ba ning utanga mga tao kung wala ni murag magluyangan? O ba di ay yung tamaghimo na lang o daghan para malipay tang tanan? Kwarta pagkagamhanan mo, papel raman unta ka. Kwarta baskog akong lawas, basta naakas sa akong bulsa. Kwarta sayon ra kagastuon, pero lisod ka pangitaon. Kwarta, 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 ngano na usuman ka. La la la, pagkalisod ning pobreta. La la la, igala ko ikatawa ang nasinati mong mga problema, kay dunay nagtanaw sa layong dapi. Musalig lang kaniya, pero unsyalan ba ning butanga mga tao kung wala ni murag magluyangan? O ba di ay yung tamaghimo na lang o daghan para malipay tang tanan? O kwarta pagkagamhanan mo, papel raman unta ka. O kwarta baskog akong lawas, basta naakas sa akong bulsa. O kwarta sayon ra kagastuon, pero lisod ka pangitaon. Kwarta, o kwarta, o kwarta, ngano na usuman ka. La la la, igala ko katawa na. La la la, ayaw padala, masulpad ra lagi na imong mga problema. Ayaw huna-huna ang problema sa kwarta, kay kanang tanan mga pagsuweta. Kagamhanan mo, papel raman unta ka. O kwarta baskog akong lawas, basta naakas sa akong bulsa. O kwarta sayon ra kagastuon, pero lisod ka pangitaon. Kwarta, o kwarta, o kwarta, ngano na usuman ka. La la la, ngano na usuman ka. La la la.